பேலன்ஸ் பாத்துக்கோடா. சரி சரி. வணக்கம் சார். அந்த ஆளு வீட்டுக்கு தான் நம்ம பூஜைக்கு போனேன். அந்த ஆளு ஒரு முஸ்லீம். பேச மாதிரிடா. அந்த ஆளு மசாலா கடை ஹம்சா. உங்ககிட்ட பேச மாதிரி சொன்னேன். ஸ்கூட்டர் வாதியார், ஸ்கூட்டர் வாதியார், ஸ்கூட்டர் வாதியார். பாட்டி பாட்டி, ஸ்கூட்டர் வாதியார் வந்தாச்சு. முருகா, நீ வாடா. வாங்கோ பட்டாபி, வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ. நமஸ்காரம். என்ன இந்த ஆத்தையே மறந்துட்டேடா? அவ்வளோ பிஸியா? What can I do, mami? எக்கச்சக்கமான என்கேஜ்மெண்ட்ஸ், மேரேஜஸ், சீமந்தம், உபநயனம், நிச்சயதாம்பூலம், சதாபிஷேகம் எல்லாத்துக்கும் நான் வேணும். அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆச்சு இந்த பட்டாபி. இதுக்குள்ள அந்த கபாலீஸ்வரர் கோயில்ல கும்பாபிஷேகம். பட்டாபி எங்கே, பட்டாபி எங்கே, பட்டாபி எங்கே, பட்டாபி எங்கே? விடுவாங்களா சொல்லுங்க, விடுவாங்களா? விட மாட்டேன், விட மாட்டேன். என் ஹஸ்பண்டினுடைய ஹஸ்பண்டா? என்ன, என் ஹஸ்பண்டோட சாத்தம் வருஷா வருஷம் நீங்க தானே பண்ணி வைப்பேன். என்ன மறந்துட்டேளா? அது எப்படி மறக்கும்? அதுக்குள்ள சாவால வாங்கியாச்சே. இது பாருங்க, லண்டன்ல என் பையன் சத்து போச்சா? சொல்லவே இல்லையே. சும்மா இருங்க, அவன் வரலன்னு சொன்னேன். வரட்டும், மெதுவாக வரட்டும். இங்க எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். டேய் சோம்பேறி, தர்ப்ப தொடப்பு மாதிரி பிடிச்சிட்டு இருக்காடா. சாமான் டைனிங் டேபிள்ல கொண்டு வைடா. போடா மக்கு போ. என்னடா முறைக்கிற? போடா. ஆமா, அந்த முறிக்குள்ள ஒரு புது பையனை பார்த்தேன். அவன் யாரு? அது நாட்டுல நமக்கு அறியான ஒரு சொந்தக்கார நம்பூதிரி பையனா. அவனுக்கு இங்க ஐயப்பன் கோயில்ல நம்ம மகாலிங்கபுரத்துல அங்க ஒரு பூஜாரி வேலை கிடைச்சிருக்கு. இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா சரி இங்க இருந்து கூடான்னு சொன்னேன். அப்படியா? அந்த பையனை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி. எங்க பாத்திருப்பேன்? கோயில்ல பாத்திருப்பேன். கோயில்ல காபி டிஃபன் சாப்பிடலா? நீங்க காஃபின்னு சொன்னப்போதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. கோயம்புத்தூர்ல ஸ்ரீகிருஷ்ணா கஃபேல ஒரு காஃபி கிடைக்கும். ஃபில்டர் காஃபி. அடடடடா, என்ன பிரமாதம். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு காஃபி வேணும்னா மதுரையில மீனாட்சி கோயில் பக்கத்துல ஒரு சின்ன பிராமணால் காஃபி ஹவுஸ் இருக்கு. அங்க ஒரு காஃபி கிடைக்கும். ஒரு தனி டேஸ்ட். இன்னும் நல்ல ஒரு காஃபி வேணும்னா உடுப்பி கிருஷ்ணசாமி கோயில்ல அங்க காஃபி குடுக்குறாங்க. இல்ல இல்ல, பக்கத்துல ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இல்லையோ? பிள்ளையார் கோயில்ல காஃபி இல்ல இல்ல இல்ல, கிருஷ்ணனுக்கும் பிள்ளையாருக்கும் நடுவுல ஒரு சந்து இருக்கு. அங்க ஒரு காஃபி போடுற நாக்கில நிக்குது. இன்னொரு விஷயம் தெரியுமோ இல்லையோ? என்ன? அங்க டிகாக்ஷன்ல தான் பால் ஊத்துறது. நீங்க காஃபி புராணம் சொல்லிட்டு இருக்க, அங்க பாருங்க. பசி வந்தா அவன் என்னையே விழுங்குற மாதிரி இருக்கு. நான் மறந்துக்குள்ள நீ தீட்டி ஆரம்பிச்சாச்சா? சாப்பாட்டுறா பாட்டி, நான் காலேஜ் போயிட்டு வரேன் பாட்டி. என்ன பாக்குறாய்? நான் மிஸ்டர் பட்டாபிராமன். பட்டாபி பட்டாபின்னு கூப்பிடும். சென்னையில பிராமணர் கடையில ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்கும் இந்த வாத்தியார். മനസ്സിലായി? അതങ്ങനെ മനസ്സിലായി? വാദ്യാര് പറഞ്ഞപ്പോ ரொம்ப ഇന്റലിജന്റ്. അത് ഇരിക്കട്ടെ, എന്നെ பார்த்ததும் எதுக்கு பயந்தது? ഭയമോ? എനിക്കോ? എന്തിനു? இல்லையா? அப்ப எனக்கு തോന്നിയതാ. അതെ, ഉന്നെ ഞാൻ എங்கேயோ വെച്ച് കണ്ട மாதிரி ഒരു ഫീലിംഗ്. ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെച്ചായിരിക്കും. അയ്യപ്പൻ കോയിലിലെ പൂജാരിയോ? അതെ. எனக்கொரு சின்ன சந்தேகம். கோயில்கள் எல்லாம் காலையில 4 மணிக்கு திறக்கும். இப்ப மணி 8 ஆச்சு. ലോർഡ് അയ്യപ്പൻ പൂജാരിയെ പാക്കാമ വെയിറ്റ് பண்ணிருப்பானோ? അതല്ല, ഇന്ന് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി വൈകുന്നേരം. ഓഹോ, ഈവനിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്. தெரியும். ஆமா, നമ്പൂതിരിമാർ സാധാരണ തട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ജീൻസ് ഇട്ടിട്ടാണോ പൂജ നടത്തുന്നത്? ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ ആക്കും. പൂജ ചെയ്യുമ്പോ തട്ടുകൊടുത്താ പോരെ? പോതും. சும்மா കേട്ടേ, തപ്പാ ധരിച്ചിട്ടാണ്. തബളൈ, ഹാർമോണിയം, ഗിറ്റാർ. எனக்கு சங்கீதம் கேட்டாலே பைத்தியம் பிடிக்கும். ஐ எம் மேட் ஆஃப் மியூசிக். ஆமா, இதுல எதுக்கு சேல்ஸ்க்கா? അല്ല, വായിക്കാനുള്ളതാ. வாசிக்க தெரியுமா? கொஞ்சம் தெரியும். எப்படி வாசி. എനിക്ക് വയ്യ. എത്ര കാലം ഒരു പുരോഗതിയിൽ വേണ്ടി അടുക്കള തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക? മനുഷ്യനായ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉയർച്ച വേണ്ടേ? അതിന് ഇയാളൊരു സമ്മതിക്കൂല്ല. അതാ ഫോണിൽ ചിലക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി അതിന് സമാധാനം പറയണം. ഒരു പണി നേരെ ചൊവ്വെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ
ഹലോ ആരാ? ആ ഞാൻ കിടാവാ. ഇല്ല, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എണീറ്റിട്ടില്ല. എപ്പോഴാ എണീക്കാന്നോ? അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഞാൻ പറയാ? എണീക്കുമ്പോ എണീക്കും, അതെപ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓ, വിളിച്ചു എന്ന് പറയാം. വേറെ വല്ലതും പറയണോ? രാവിലെ തന്നെ ഓരോ ശവങ്ങൾ വന്നിട്ട്. ആ അതാ വേറെ ഒന്ന്. ടെലിഫോൺ ബെല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്ക് കോളിംഗ് ബെൽ. എടോ, പുതിയ പാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പാടിക്കണമെങ്കിലും പുതിയ നടന്മാരെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ധൈര്യം വേണം. വേണം. ഇവിടെയുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വിശ്വനാഥൻ അത് തീരെ ഇല്ല. ഇല്ല എന്നുള്ള തെളിവാണ് ഞാൻ. ഇത് കേക്ക്, നിനക്കറിയോ, ഞാൻ ഇവിടെ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ഒരു കലാകാരനാ. കുച്ചിപ്പുടി, കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം ഇത് മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. ഇതെവിടെ നീ എവിടാ നോക്കണ? ഇത് പറയുമ്പം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. നവരസങ്ങൾ 8 ഒറ്റയടിക്ക് എന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ വരുത്തും. കാണണം, ശ്രദ്ധിച്ചോ? അയ്യോ വേണ്ട, എനിക്ക് പേടിയാവും. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ലേ? അദ്ദേഹം അവിടെ എവിടെയും കാണും. നീ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേ. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രസങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഒന്നും കാണിക്കട്ടെ. ഞാൻ വെച്ചുവെക്കാം, സാധിക്കില്ല. ഇയാള് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിപ്പെട്ട് ഇവിടെ അടുക്കളയിലാ. ഇനി പാടാൻ വന്ന നീ എത്തിപ്പെടുന്ന ഏത് അടുക്കളയിലാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ല, ഞാനിവരൊന്ന് ഉപദേശിക്കായിരുന്നേ. മനസ്സിലായി. ഓ, എവിടെയാ നിന്റെ ജോലി? എന്റെ ജോലി ഇവിടെ അടുക്കളയില്. അങ്ങോട്ട് വെക്കോ. അല്ല, അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ആ ഇയാൾ ഇനി പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ താൻ? ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളാൻ. അപ്പോ പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പറ്റില്ലേ? അതെന്താ പറ്റാത്തെ? അതിപ്പോ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം. താനെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? ഭൈരവൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാ. ഭൈരവൻ? ഭൈരവൻ എന്താ സാർ? താനാണോ ഇയാളെ അടുക്കളയിലാക്കിയത്? അതെ അതെ. എടോ, ഇയാളെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ കിടാവ് ആരോടും പറയാതെ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പോയപ്പോ തൽക്കാലം വേറെ ആരും കിട്ടിയില്ല. അയാള് വരുന്നവരെ ഇയാള് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി. താൻ ഇത് എന്ത് പണിയാണ് പോയി കാണിക്കുന്നത്? പാട്ടിന് ചാൻസ് ചോദിച്ച് വരുന്നവരൊക്കെ പിടിച്ച് പാചകത്തിന് നിർത്തുക. ഇയാള് നന്നായിട്ട് പാടും, നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാന്ന് കരുതി. അത്തരം പരീക്ഷണമൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. ഇയാളെ ഉടനെ പറഞ്ഞു വിടണം. എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അന്യനായി കരുതരുതോ സാർ. തൽക്കാലം അങ്ങയെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ഒരു ശിഷ്യനായി മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. പാടാൻ അവസരമില്ലെങ്കിലും അങ്ങയുടെ പാചകക്കാരനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനെങ്കിലും എനിക്കൊരു അവസരം തരണം. ഷോ, എവിടുന്ന് കിട്ടിയോ തനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ? എനിക്കിപ്പോ ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം വേണം. അത് ആരോട് ചോദിക്കണം? എന്നോട് ചോദിക്കാം സാർ. എടോ, അത് പച്ചവെള്ളാണ്. ചൂടുവെള്ളം എടുക്ക്, ചൂടുവെള്ളം. വായ പൊള്ളി. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ആ കിടാവ് തിരിച്ചു വരും. അതിനു മുമ്പ് മാഷ് നിന്റെ പോക്കറ്റിലിരിക്കണം. അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു വക പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലല്ലോ. അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഡോണ്ട് വറി, എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. പോരെ? എന്നാ മോളെ, ലഞ്ച് പൊടിക്കണം. മാഷ് ഒരു ഭക്ഷണപ്രിയനാ. അതെടുക്ക്. ഇനി അത് ഇതോ. ആ കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. താൻ നല്ലൊരു കുക്കാണ്. താങ്ക് യു സർ. ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനും കൂടിയാണ്. അതെനിക്കറിയാം, ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. അയ്യോ, അന്ന് പേടിച്ചത് കൊണ്ടാ. തന്റെ നാളെവിടാന്നാ പറഞ്ഞേ? കോഴിക്കോടിനടുത്ത് താമരശ്ശേരി. വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? അമ്മ, ഒരു സഹോദരി, 2 സഹോദരന്മാർ. അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 5-8 വർഷമായി. വലിയൊരു ഭാഗവതരായിരുന്നു.
റേഡിയോയിലും നാടകങ്ങളും മറ്റും ധാരാളം പാടിയിട്ടുണ്ട്. കേട്ട് കാണും. കുഞ്ഞപ്പൻ ഭാഗവതർ. സാറിനെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. മതി മതി, ഇതൊക്കെ ആ ഭൈരവൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചല്ലേ? അയ്യോ അല്ല, സാറിന്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും. അതൊന്നും മോഹിച്ച് ഈ പണിക്ക് നിൽക്കണ്ട, പറഞ്ഞേക്കാം. வா உட்காரு. என்ன பாக்குறே? இதோ பாரு, இன்னைக்கு என் பர்த்டே, பிறந்த நாள். ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. உட்காரு உட்காரு. சாப்பிடுறியா? இதோ பாரு, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വട, ഇഡ്ലി. നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുത്തൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മകനാ, വൈദ്യനാഥൻ. ലണ്ടനിലാ, പെരിയ ഉദ്യോഗം, എയർ ഇന്ത്യയിലെ. കൈ നിറയെ ശമ്പളം. അവന്റെ കുട്ടികളാ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇങ്ങதான் പഠിக்கிறா. മാമി, വാങ്ങോ വാങ്ങോ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആൻഡ് മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ. എന്താ എന്നെ പാത്തതും ചാടി എഴുന്നേറ്റത്? ഹേയ് ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ. നീ ബ്രാഹ്മണ? അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല, சாப்பிடும்போது பிராமணர் எழுந்திருக்க கூடாது, அதுதான் சாஸ்திரம். இப்போ உள்ள பிராமண பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆச்சாரங்கள் தெரியாது. எதுக்கு நிக்கிறேன்? உட்காரு, உட்கார்ந்து நல்லா சாப்பிடு. நீங்க சாப்பிடலையா? அதுக்கு தானே வந்தது. இன்னைக்கு மாமி பிறந்த நாள் ஆச்சே, கோயில்ல இருந்து நித்திதான பூஜை பிரசாதம் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கு. டேய் மக்கு, சங்கு சக்கரம் மாதிரி பிடிச்சு இன்னைக்கு அத சாம மேசமே வையடா. கொண்டா கொண்டடா. എന്താ ഇത്ര ധൃതി? ഡോണ്ട് ഹറി. ഫുഡ് ഐറ്റംസ് சாப்பிடும்போது மெதுவா சாப்பிடணும். ഞാൻ വരട്ടെ. நல்ல பையன். என்னமோ எனக்கு அந்த மாதிரி தோணல. ஒரு வடை கூட தரட்டே? ஓ தாராளம். இன்னலே ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனேன் கும்பகோணத்துல. அங்க ஒரு மசால் வடை சாப்பிட்டேன். பிரமாதமா இருந்ததா? இல்லை, அதுதான் சொல்ல வந்தேன். மகா மோசமான வடை. வடை சாப்பிடணும்னா வடபள்ளி முருகன் கோயில் பக்கத்திலே ஒரு திருநெல்வேலி கடை இருக்கு. அங்க 4 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் ஒரு சாம்பார் வடை கிடைக்கும். அடேங்க அப்பா, என்ன பிரமாதமான வடை. அதுதான் வடை இல்லடா சுப்பு? ஆமா ஆமா, அப்படிதான். இதை விட பிரமாதமான வடை சாப்பிடணும்னா நீங்க இப்ப இந்த வடையை சாப்பிடுங்க, நான் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன். கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விடாங்க. வாத்தியாரே, மத்தியான சாப்பாடு எங்க? நீ நோட் பண்ணல? இல்லையே. ஏன்டா நோட் பண்ணல? டிஜி புலிகசி வீட்லடா. ഓഹോ, സൂക്ഷിച്ച്. എന്ത് എടി, ഭയങ്കര ഇത് കല്ലല്ലേ. വേണ്ട, തമാശകളാ. ശരി, വായ തുറക്കാം. டேய் சுப்பு, அந்த போஸ்டர் பார்த்தாச்சா? அதுக்கு நம்ம தானே பூஜை பண்ணது. இதுக்கா? அது நம்ம இல்ல இல்லையா? அவன் தானே. டேய் சுப்பு, டேய் சுப்பு, அந்த நம்பூரி வண்டி பின்னாலே நம்ம ஹேம பொண்ணு தானே? அப்படிதான் எனக்கும் தோணுது. ஆபாசம், முட்டாளன். அவன் ரொம்ப மோசக்காரனாக்குமே. வாடா. സ്കൂട്ടർ വാതിൽ നമ്മളെ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗം വേഗം സ്പീഡിൽ വിട്. പുറകെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയവര്. അയ്യോ, നീ ഒന്ന് വേഗം വിട്ടേ. അവര് വരുന്നുണ്ട്. വേഗം വേഗം. വേഗം പറയുന്ന റോക്കറ്റ് ആണോ? പുറകില് வண்டி நிறுத்து. சொன்னா கேட்க மாட்டேன். வண்டி நிறுத்து. ഇതിലേ പോവാം. ഫാസ്റ്റ്, ഇതിലേ. ரொம்ப புத்திசாலி. அவாய்ட் பண்ணி இந்த வழியே போய்ட்டா. டேய் சுப்பு, நமக்கு அந்த வழியே போலாம்டா. താങ്ക് ഗോഡ്. ഇല്ലല്ലോ പറയില്ലേ. ഇല്ല. അമ്മച്ചി വഴി മാറൂ. நிறுத்துடா வண்டி ஆபாசா. என்னடா இது? பிரேம் பூஜாரி பொண்ணை கடத்தின்னு போய் பாக்குறியாடா? கிட்னாப். உனக்கு இழுத்தான் வேலையா? நீ என்ன அமெரிக்கன் நினைச்சாடா? இந்தியா பொண்ணை இறக்கி விடுறாங்கல. എന്തിനു? എന്തിനാவது കുന്തിനാவது பொண்ணை இறக்கி விடுறாங்கல. ஏய், இறங்கி வாடிங்க. എടിയാ. എന്നയാ? വേണ്ടത് என்ன வேணும்? ஒண்ணுமே வேண்டாம். ഒന്നും വേണ്ടേ? പിന്നെ എന്തിനാ എന്നോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞത്? ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்துருச்சு.
മன்னிച്ചിടുങ്കോ. സന്ദേഹമോ? ആ. നാണല്ലേ വാദ്യാരെ? ഈ വയസ്സിൽ പൂവലന്മാരെ പോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ പുറകെ നടക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലീസിനെ വിളിക്കും. ഓ, പോലീസ്, പോലീസ്, വേണ്ട. പോലീസ്. ஐயோ, போலீஸ கூப்பிட வேண்டாம். குழந்தை, குழந்தை, மன்னிச்சிடு. ஒரு சின்ன அபத்தம் പറ്റിയതാക്കും. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കൂ. പൊള്ളി. നിങ്ങൾക്ക് ഇയാൾ അറിയോ? ആ അറിയാം. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അടിക്കടി വരാറുണ്ട്. ഷാപ്പാട് അടിക്കാൻ. സാരമില്ല, പോട്ടെ. ബാബാ കേറ്. ബൈ ദ ബൈ, ഇതെന്റെ കസിൻ ഉണ്ണിമായ. ഇവിടെ എത്തിരാജ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. പോട്ടെ. ബൈ. എടേ സുബു, എന്നാ? ഇവൻ வந்து ஐயோ டேய் சுபு, நீ மகாலிங்கபுரம் கோயில்ல போய் இவன் எங்க பூஜாரியான்னு தெரிஞ்சிட்டு வா. சரி சரி போ. இன்னும் சாப்பிடல. போடா போ. இதும் வாசிச்சு இங்க உட்கார்ந்தா போதுமா? പ്രേമദത്തൻ നമ്പൂതിരി ഇന്ന് കോവിലിൽ പോയില്ലേ? ഇല്ല സ്വാമി, ഇന്ന് എനിക്ക് ലീവാ. அப்படியா? വളരെ ഉപകാരം. ഇങ്ങേ പക്കത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു ഉപനയനം. நான் தான் வாத்தியார். കർമ്മத்துக்கு ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കുറവ്. கொஞ்சம் ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. പുറപ്പെടുങ്കോ. അല്ല സ്വാമി, എനിക്ക് അർജന്റായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലം വരെ പോണമായിരുന്നേ. அதுக்கென்ன தட்சணை வாங்கிட்டு 5 நிமிஷத்துல வந்துடலாமே. അല്ല அம்பி வாத்தியார் கூப்பிட்டா வையான்னு சொல்லப்படாதே. போயிட்டு வா. மாமி சொல்லி தட்டாதே. புறப்படுங்கோ. അല്ല, ഞാൻ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ஹோமத்துக்கு கிட்டார் தேவையில்லை. இங்க வச்சுக்கோ. ഞാൻ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. சாப்பாடு கொண்டு நிக்க வேண்டாம். வாங்கோ வாங்கோ. പെട്ടെന്ന് വരാം. അവിടെ ഒരു കാര്യം സിമ്പിൾ. மாமி ரொம்ப தேங்க்ஸ்.